جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں، توفیق الہی پھر شامل حال ہے اور لاتعداد کوتاہیوں کے باوجود اللہ پاک نے ہمیں پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا شمار اب لوگوں میں بھی کر لے جن سے تو اور تیرے محبوب پاک راضی ہے، حق سچ بیان کرنے، سن کے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور پھر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ عمل کے بعد بڑے احسن انداز کے ساتھ ان باتوں کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا۔ کوئی نوجوان تھا، اس کے دل میں نا اللہ کی طلب کا دیا جل اٹھا۔ یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، تیری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، بس جل اٹھا۔ تو ظاہر ہے جی ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ وہ اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے جو دعوے دار تھے کہ ہم خدا کے عارف ہیں، ہم اللہ کو جاننے والے ہیں۔ گیا بیچارہ، لیکن وہ اکثر و بیشتر خود ہی بیمار تھے۔ اب دیکھیں نا حضرت، میں کہتا ہوں کس نے کتنے درد سے یہ لکھا ہوگا، دل دا محرم ملدا نہیں، کتنے دکھ سے کسی نے یہ کہا ہوگا۔ پتہ نہیں اس بیچارے نے کتنے دھوکے کھائے ہوں گے، کتنے فراڈیوں کے ہاتھوں اس کو فراڈ لگا ہوگا، کتنے لٹیروں کے ہاتھوں وہ لٹا ہوگا۔ تو پھر اس نے بڑے درد سے کہا، دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہو۔ 2023 میں کیا عالم ہوگا؟ تو وہ بھی بیچارہ، وہ ملا اس کو بھی غرضی ملے۔ اس نے کہا یہ مجھے خدا کا کیا راستہ بتائیں گے، یہ تو خود دنیا کی محبت میں بھٹکے اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ آخر تنگ آ کے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب میں اللہ ہی سے اللہ کا راستہ پوچھوں گا۔ حضرت وہ لکھا ہے کہیں چلا گیا، کوئی درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گئے آنکھیں بند کر کے نا، عرض کرتا ہے رب کریم تیری محبت میں، تیری طلب میں میں بڑوں سے ملا، لیکن کوئی ایسا ملا نہیں جو تیرا راستہ دکھاتا۔ اب میں تجھ ہی سے تجھ کو طلب کروں گا۔ وہ لکھا اس نے آنکھیں بند کر لی اور شروع ہو گیا حضرت، اللہ 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 اللہ۔ بڑی طاقت ہے حضرت اس نام پاک میں، لیکن شرط یہ ہے کہ لینے والے کی نیت ٹھیک ہو حضرت، اور نام لینے والے نے کسی سے یہ نام لینے کا طریقہ سیکھا ہو حضرت۔ کیونکہ صوفیہ تو یہ گلہ کرتے ہی رہے، وہ کہتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ وہ کہتے ہیں تسبیح پھیرتے ہو دل نہیں پھیرتے۔ اگر اس نام پاک سے فائدہ لینا ہے تو پہلے دل اور پھر تسبیح۔ اکثر و بیشتر تسبیحیں اسی طرح کے پھر رہی ہیں کہ پیچھے دل، کیونکہ جس دن دل، جب دل پھیر کے کوئی تسبیح پھیرتا ہے نا پھر سارا کچھ پھر جاتا ہے حضرت۔ لیکن ہماری تسبیحیں اس لیے کام نہیں کرتی کیونکہ ہم دل نہیں پھیرتے۔ پھر تسبیح رہی ہے دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ کتنے درد سے حضرت، دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا۔ اس نے کہا اب نہیں جانا کسی کو، اب اس سے اس کا راستہ پوچھوں گا۔ بیٹھ گیا، شروع ہوئی اللہ
नीयत ठीक थी, दिल भी फिरा हुआ था हजरत, और फिर तस्बीह चली हजरत। और मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूं, मैं कहता हूं पुत्र सिर्फ कोई इसको फेरे, मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं पुत्र, वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेन में वो ताकत नहीं पुत्र जो तस्बीह के एक दाने में ताकत है हजरत। लेकिन शर्त यह है किसी ने फेरा हो, किसी ने फेरा हो। तो वो शाह भाई की बात, तो वो कलाम करती थी चीजें, हजरत गुजर रहे थे, को मेरे वर्गा ना बह के तस्बीह पे फेरे। जब हजरत गुजरे तो तस्बीह बोल उठी। अब तस्बीह क्या कहती है, और हजरत तस्बीह की बात को लिखते हैं, फरमाते हैं माला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए, और तू की मैनू फेरना है। माला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए। आपने फरमाया इसको छोड़ मुझे बता, ताकि मैं तेरी बात सबको बताऊं जाके। फिर जो तस्बीह बोली हजरत ने दूसरे मिसरे में लिखा। अब फरमाते हैं माला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तोए। है मन का फेर पहले, फिर मैं तुझे बताती हूं मुझे में ताकत कितनी है, फिर मैं तुझे जरा अपना जोर दिखाऊं कि मुझे रब ने जोर कितना दिया है। लेकिन तेरी तस्बीह इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तूने मन का नहीं फेरा अभी कोई। तेरा इरादा अभी भी धोखा देने का है, तेरा प्लान अभी भी, पहले मन का फेर, फिर देख मुझ में जोर कितना है। ये तो पुत्र ले ली ना हमारे हाथों तस्बीह, और हमें ये पकड़ा दिया सर, और ये ज़हन बना दिया कि तस्बीहें सिर्फ मौलवियां ते पीरां नहीं आई हैं। नहीं, तेरे लिए भी है। कभी इसको अच्छी नीयत से फेर के देख, फिर होता क्या है। माला कहे काट की अरे तू क्या फेरेगा मोए, मन का फेर दे महबूब मिला दूं तो। क्योंकि मन का फेरा था, और फिर तस्बीह भी फिर रही थी। और क्या जी, वाला जिक्रुल्लाही अकबर, सबसे बड़ा अल्लाह का नाम, सबसे बड़ा अल्लाह का जिक्र है, और वो कर रहा है। अब जाहिर है जी आगे भी अल्लाह का एक निजाम है। अल्लाह ने कमो पेश 1,24,000 अंबिया को भेजा ताकि वो मखलूक को मेरा रास्ता दिखाए। निजाम है अल्लाह का जी। अब इधर भी वही निजाम चलना था, कोई ना कोई बीच में बंदा आना था जिसने रास्ता दिखाना था। और लिखा है वो हजरत जुनैद बगदादी का जमाना मुबारक था, और हजरत जुनैद बगदादी की आदत थी कि अब असर के बाद ना वो सैर मुबारक फरमाया करते थे। हजरत जुनैद हस्ब मामूल अपनी घोड़ी पे बैठ के सैर के लिए निकले। अब आपका रास्ता था दाएं जाने, आप घोड़ी मोड़े दाईं तरफ, घोड़ी जाए बाईं तरफ, आप इधर लगाम खींचें लेकिन घोड़ी जाए। आपने भी ख्याल फरमाया रोज जाने वाली है, आज इसको क्या हो गया, बड़ा सियाना जानवर है जी घोड़ा, रास्ता इसको तकरीबन ये, मैं इधर फेरता हूं ये इधर फेर, क्योंकि अल्लाह वाले थे, समझ गए को राज है। आपने घोड़ी की लगामें छोड़ दी है, देखो कहां जाती है। वो लिखा जी वो घोड़ी वहां जाके खड़ी हो गई जहां वो दिल जला अपने अल्लाह को पुकार रहा था। हजरत आप समझ गए इसका जज्ब मुझे खींच के लाया है। आप नीचे उतरे, उसको उठाया, अपने सीने से लगाया, सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ उसके सीने में मुंतकिल किया। दिल रोशन हो गया, दिल जाकिर हो गया, दिल जारी हो गया, सीना अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से जनाब मुअत्तर हो गया, अंदर सीने में जल उठे दिए अल्लाह अल्लाह के रसूल की मोहब्बत। अब हज़रत तरीक़त और तसव्वुफ में एक कैफियत है जिसके लिए बोला गया कब्ज़, कि जब कोई इस तरह का मामला आता है कि अनवार और तजल्लियात का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, दीवा बुझ जाता है, कुछ हो जाता है बंदे से, तो फिर क्या है, फिर अपने पीरो मुर्शिद की तरफ रुजू करना पड़ता है। वो फिर नजर करम फरमाते हैं तो वो जो बुझा दिया है वो फिर जल उठता है। आपने उससे फरमाया तू जानता है मैं कौन? उसने अर्ज की हजरत। आपने फरमाया मैं जुनैद बगदादी हूँ। कहता है या अल्लाह तेरा
नाम कितना पाक है। जब कोई तेरे दर पे आके खालिस हो के तुझे पुकारता है तो तू जुनैद को भेज देता है। आपने फरमाया भाई कभी कोई मामला हो ना, कोई को बुझ जाए दिया या कोई मामला हो तो तू इस तरह करना, बगदाद शरीफ मेरी खानका में आना, मैं फिर सिलसिला उधर से जोड़ दूंगा। हाय हाय, काश अल्लाह हमें भी इतना पक्का ईमान अता कर दे। वो आगे से अर्ज करता है, हजरत ये तो बताएं अब मैं आया हूं कि आप आए हैं? आपने फरमाया यार अब तो मैं ही आया हूं। वो आगे से अर्ज करता है, हजरत मैं उस पाक के दरवाजे पे आ बैठा हूं, अगर जरूरत होगी तो फिर किसी की घोड़ी मोड़ देगा। इतना तकवा किथे हजरत, एडा पक्का किथों लब के ले आई हजरत, इतना तकवा किधर? क्या पर मैं आया हूं क्या आप आए? मैं ही आया हूं, मेरी घोड़ी मोड़ी गई है तेरी तरफ। मैं तो पानी पिलाने निकला था, मैं तो सैर के लिए जा रहा था, मैं इसको दाएं खींचता था, ये बाएं को जोर लेती थी। मैं समझ गया कोई राज है, जब तेरे पास आया तो समझा, मैं समझ गया तेरे लिए भेजा गया। उसने कहा हजरत फिर मैं नहीं आना, मैं उन मालक दे पूए बह गए, वहां लोड़ पेगी फिर किसी दी घोड़ी मोड़ेगा। हजरत इतना ही पक्का होना चाहिए, इतना ही अपने अल्लाह पे यकीन कामिल होना चाहिए, बात फिर बनती है। इसलिए तो तस्बीह फिरी पर दिल न फिरिया, कि लेना तस्बीह पढ़ के माला कहे गाठ की, अरे तू क्या फेरेगा? मन का फेर दे महबूब मिला तू मन का तू खड़ा तो हो, तू बंदिया कदी पैरां दे भार ते पा, एक बारी साडे नहीं खलो ते जा, एक बारी खलो बस, फिर देख हमें तुझे सुलेमान जब भी टेस्ट किया तू फेल, सुलेमान जब भी तेरा इम्तिहान लिया तू जीरो, कभी तो पैरां ते भार पा, फिर देख हम तुझे अपने जलवे दिखाते हैं।